Shalom, ras majuah-juah man banta kerina kekelengan Tuhan. Jumpa ka kita ibas channel YouTube GBKP Klasis Lo Baleng. Kekelengan Tuhan sope si benaken sermon ibas Jumat Simbelin 3 April 2026 enda. Mari ras kita artoto kita. Malam kel ate kami Tuhan. Arkiteken keleng ate Tuhan si tetap nemani kegeluhan kami. Jana ibas waktu kesempatan si berikan Tuhan pe nuate kami raduras arlajar arsikap guna bengket kami anak-anak du serayan mabai ngelai kata Tuhan ibas Jumat Simbelin. Lalit gegeh kengasupan kepentaran ibas kami. Maka hikmat kepentaran sirahna ibas Tuhan nari elah singajari kami. Bujur Tuhan ibas gelar anak du Yesus Kristus kami arpengendas man bandu. Amin. Kekalangan Tuhan si jadi ogenta ibas Jumat Simbelin enda. Emakap ibas Mazmur 40 ayat 10 telu sah 10 pitu enda pagi ibaca secara responsoria batang belina pertoton mindo penampat. Kini seran si engkeleweti aku la terbeligai lalana. Dosa-dosangku ngelis-ngelis aku emakalanai aku arpengidah. Teremna imbang-imbangku lalan asabuk ibas takalku. Arbahan cabene ukurku. Oh Tuhan, kelini min aku, sampati min aku genduari. Bahanlah maka kalak siatena munuh aku, talu dengan bene ukurna. Janah kalak si arsurak ngenen kesusahanku, surut dengan mela akapna. Tersenggetlah dengan melalah ia kap kalak sinawa nawai aku. Arsurak dengan meriahlah ia kap sindarami kam. Karena kalak singatakan bujur perban enggo ikelinindu ia. Tetaplah ngatakan andiko muliana Tuhan. Sejenda teks ogenta jana si jadi teks khotbah ta padan sembaru Lukas 23 ayat 44 40 siwah batang belina kematian Yesus. Kira-kira pukul 10.02 matahari lanai arsinal sal janah gelap kerinana negeri sepukul telu. Kire-kire rumah pertoton merigat arbelah dua. Sarko Yesus alu megang sorana nina, oh Bapa, kubas tandu kuendeskan tendingku. Kenca ikatakan nasiye, mati ia. Asum idah kepala prajurit kai singgo jadi ipujina di batan nina, tuhu-tuhu ialah arsalah. Kalak sinterem si pulung ije ngenen-ngenen, mulih ku rumahna nem temi bana kenca idahna kai singgo jadi Karena teman-teman Yesus ikut pe diberu si enggo ngikutkan ia i Galilea nari. Idauh nari ia tedis ngenehen kejadian karina sejenda karena kata Tuhan. Kekelengan Tuhan shalom ras majuah-juah man banta karina malam mate kami banci jumpa ras kam ibas channel YouTube GBKP Klasis Lo Baleng enda. Janah tema sisah man banta ibas Jumat Simbelin enda mekap Yesus ngandeskan tandina. Kekelengan Tuhan adi ngerana kita karena Jumat Simbelin sada ingatan karena kematian Tuhan ta Yesus Kristus idatas kayu persilang guna nebusi aku ras kam arkitekan dosa-dosanta. Jumat Simbelin labo ngertikan kekalahan. Tapi guna ngerenungkan keleng ate si paling luar biasa. Si tercatat ibas sejarah kegeluhan manusia. Iuruk Golgota. Banci si bayangkan uga Tuhan ta Yesus Kristus
turun langsung kubas penderitaan sila naik ke lang-lang belinna. Ope denga Yesus mati i atas kayu persilang, tuhum buekel penderitaan si ialamina. La terjengalokan penderitaan ibas siksaan fisik entah pe daging kulana. Tapi pe Yesus Kristus ngalokan penderitaan psikis entah pe jiwa. Yesus icambuk, itamakan mahkota duri itakalna. Kini latihanna ibas mersan kayu persilang. Tuhu-tuhu arbanca kote daging kulana. Janah pe kekelengan Tuhan, pengkhianatan, ras penolakan ibas murid-murid nanari. Ia ipitnah, i tokohi, i ciduri, i permelakan i lebih-lebih jelma si enterem. Janah ia ngalukan hukuman sila adil. Sie kerina nggambarkan penderitaan psikis sinialokan Yesus Kristus. Penderitaan ganda, penderitaan fisik, kula, entah pe penderitaan psikis jiwa si alamina. Kerina tuhu-tuhu guna nelamatkan manusia si berdosa. Wari enda kita peringati Jumat Simbelin, guna natap kempak salib Tuhan, ras natap kempak pusuh ta masing-masing. Salib eme sada gambaran sinuduhkan uga ngarena dosa anta, ras uga ngarina upah dosa Kekelengan Tuhan, teks khotbah tandai ibas kitab Lukas 23 ayat 44 sah 40 siwa. Kitab Lukas enda ituliskan sekala tabib entah pe adi ibas zaman genduari igelari dokter tabib kalak Yahudi si tergelar Lukas nuliskan kitab enda. Ibas Lukas 23 ayat 44 seh 40 siwa enda banci si idah kuga respon alam semesta ras jelma singidah kematen Tuhan ta Yesus. Si pemena emekap matawari lanai arsinalsal. Janah gelap kerinana negeri mulai jam 12 ku jam 3. Kegelapan nuduhkan maka enda labo hal si biasa terjadi. Alam semesta nuduhkan kecedaan ate entah pe lain dari hari-hari sebelumnya. Si peduakan emekap kire-kire rumah pertoton merigat terbelah dua ibas ayat 45. Kire-kire rumah pertoton labo seri rasti rekain si biasa ibas rumah ta. Kire-kire epe labo menipas. Rikutkan catatan sejarawan Yosefus raspe tradisi Yahudi, maka kire-kire ukuranna kira-kira gedangna 10 walu seh 20 meter. Belangna kira-kira siwah seh 10 meter. Ketebalan nape 8 ku 10 cm. Seukuran tapak-tapak tanta. Kire-kire bahanna benang lenan ras benang wol. Maka kire-kire tuhu-tuhu kokoh ras berat. Adi si bayangkan kire-kire si mekapal ras kokoh merigat secara tiba-tiba, berarti tupung sie sada kejadian si tuhu-tuhu luar biasa. Kire-kire emang pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ingan hadirat di bata Bapa. Ruangan maha kudus enda emang ruangan imam simbelin. Ngencabanci masuk kubagas guna jumpai hadirat Tuhan. Merigat na kire-kire rumah pertoton kekelengan Tuhan ibas kematen Tuhan ta Yesus Kristus ikayu persilang ngertikan maka hambatan antara manusia ras dibata enggo ihancurkan. Manusia enggo banci langsung ertoto mandi bata.
Sopesie kerina harus lewat tupung mereken korban persembahan mandi bata. Maka kire-kire rumah pertoton serigat enda arbahanca maka manusia aku raskam banci langsung berkomunikasi ras di bata anta. Sope sie labanci bage harus lewat imam. Maka si petelukan pengakun kepala prajurit. Kepala prajurit tentu biasa ngidah janah ngelakukan eksekusi mati man penjahat. Tapi tupung ibas kematian Kristus, iidah na tanda-tanda alam bagi siarah lebih si enggo iturikan. Maka ngidah tanda-tanda ipujina di bata janah nanina tuhu-tuhu ia la arsalah. Tanda-tanda sila biasa erbahan kepala prajurit sadar. Karena Yesus Kristus kekelengan Tuhan labo ersalah. Janah kerina tuduhan man bana la tuhu. Kala singukum ia ras nuduh ia penjahat dube enggo berbalik ngakui Yesus bahwa ia mekap kala si benar, kala si bujur. Arah sienda banci si idah karena kebenaran si teruji banci ngubah pandangan kala bagi kepala prajurit enda. Si peempatkan kekelengan Tuhan kala si enterem si pulung ije ngenahan-ngenahan nem temi bana tupung ia mulih ke rumahna ayat 48. Sie ilako kena arkiteken enggo idahna kebenaran arah tanda-tanda alam si terjadi. Tindakan nem temi bana enda mesada ekspresi sinuduhkan penyesalan si tuhu-tuhum bagas. Sadar ia kerina bahwa ia pekrina nggo ikut muat bagin ibas ngukum Yesus silabo arsalah Si plimakan teman-teman Yesus bagepe diberu singikutkan ia i Galilea nari tedis idauh-dauh nari natap kejadin penyalipan Kristus sehku kematenna. Kejadin enda gambarkan bahwa manusia lah berdaya ibas misteri penebusan i kayu salib Kerina teman-teman bagepe diberu etek kita labo atena Kristus mate i kayu persilang. Tapi rikutkan kapasitasna labanci ia ngolangi karena penyalipan Kristus sebab sie kerina sura-sura di bata jana isepe labo ngasup ngolangisa kematen Yesus Kristus i kayu persilang labo perbahan ia talu tapi arkitekan Kristus ngendeskan tendina kata ngendeskan memberikan adis yogi ibas ayat 46 maka nina serko Yesus alu megang soranan nina o Bapa kubas tandu kuwendeskan tendingku jelas kel ije maka Yesus dengan sukarela mereken tendina mereken dirina adi ibas bahasa Junanina nina mekap ponesas pone megali berseru dengan suara nyaring. Secara ilmu medis maka kala singgung ngenanami penyiksaan fisik simberat janah i eksekusi alu penyalipan pasti ngenanami dehidrasi berat ras lemas. Permatena pe biasana mate lemas ia ibas bahasa medisna mekap asphyxiation janah nalanai bolit tenagana guna ersorape tapi natsta ibas pustaka nari nurikan maka Kristus serko janah megang sorana sienda nuduh kenca maka Yesus mate labo perbahan keri tenagana tapi memang secara isadarina ia mereken karena tendina. Alu kata si deban kekelengan Tuhan, Yesus Kristus memang ersura-sura
guna tuhu-tuhu nelamatkan aku raskam. Sebab arah kematian na ikayu persilang, maka terjadi penebusan manusia arah ikatan dosa nari. Alu bagi kita jadi manusia si bebas. Enda membukti keleng ate Tuhan nandangi kita manusia. Git ia merekan kulana bagepe kesahna guna kita. Aminna kita labokal bagi ukurna perbahananta. Kakalangan Tuhan ogen tandai ibas kitab Mazmur 40 ayat 10 telu 10 pitu emakap Mazmur Raja Daud enda mengkonfirmasi bahwa uga gegehna uga berkuasana jelma lalit gegehna guna pulah ibas dosa nari. Seakaten di batangan cabanci mulahi kita. Raja Daud kalak simbelin kap tupung masana sekala Raja Israel. Amin bagi kia karena dosana turah kebiaran ibas ia. Seh kubas pase bene ukurna arkitekan dosandai. Maka ia tahna ingan namindo penampat mekap di bata. Sebab di batangan cabanci simulahi ia ibas dosana nari. Kekalangan Tuhan invokasion ta ras gelah ia tahndu maka sekal belina kuasa di bata ardahin ibas kita sitek man Kristus. Kuasana si ardahin ibas kita bali ras kuasana simbelin. Enda Rasul Paulus nurikan maka kuasa Tuhan luar biasa tapi man kalak sitek man Kristus saja. Kuasa simulahi kita ibas dosa nari. Bagepe simpekeke Kristus ibas kematian nari. Alu bage lit pengajuk ibas Rasul Paulus segelah tetap min kita arpengendas raste man Kristus saja. Kekalangan Tuhan, kematian Kristus ibas kayu persilang labo arkitekan penyiksaan luar biasa nandangi kulana entah pe penyiksaan, tekanan pengkhianatan ibas jelma iskalewatna. Tapi pe murni surana providensiadai guna pemeliharaan di bata nandangi ciptaanna. Secara khususna guna mulahi manusia ibas ikatan dosenari. Ia merekan tendina secara sukarela ras secara sadar sebab iang kana ia ngencabanci mulahi kita ibas dosanta nari. Salib Kristus medalanta natap kempak Tuhan dengan ngukuri uga suina yakap na guna nebusi kita. Bagepe guna ngukuri karena uga ngerina dampak dosa bas kegeluhan takrina. Tole adi natap kita kempak salib ijeka kepekan lit kemenangan man banta manusia. Kekalangan Tuhan, mari dage ibas Jumat simbelin enda radoras kita ngukuri karena pengorbanan ras keleng ate Tuhan ta man banta manusia si perdosa. Sejenda sermon ta artoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man Tuhan ibas paksa enda arkitekan keleng ate Tuhan goban sipe kami ngorati karena kata Tuhan pengharapan kami ibas kami arsikap Tuhan sinampati simakekan kami anak-anak duserayan singelai ibas Jumat simbelin enda segelah arah kerina pelayanan si ilakokan kami. Rah ngasupna kami nandai kam dengan rah ngasupna kami ngejapkan keleng atendu. Bujur Tuhan, kamlah jadi sekawal kami ibas kegeluhan kami. Amin. Sejenda sermonta kekelengan Tuhan, semoga nampati kam krina ibas ersikap Jumat simbelin enda. Bujur Tuhan Yesus memberkati. Shalom.